नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत कल्पना लाइफस्टाइल को। आज वीडियो रे आपण को देखेबी मो सकाळर छोट छोट मुहूर्त मो स्टाइल रे मैगी एवं शेष रे एमिति एक दृश्य देखेबी जे आपण निजे भी भयभीत हो जिवे। सबुठु प्रथमे मो सकाळ उठी मो पूजा पूजी सारी नित्यकर्म सारी तापर मो पुओ को टिके नेकी बाहर बुले आनिली। बाहर रो गेट देखिला मात्रे से बहुत खुशी हो जाए। तापर सी बाहर को जीवाई बहुत आग्रह हुए आ बुले, कारण छोट छुआ मैंने तो बुलायापाई बहुत जिद धरती। टिके बुलेदेले मन भारी खुशी हो जाए। से मुझे सब सका मो नित्यकर्म सारिकी मुझे बाहर बुले दिए। आ घरे रहिले बाबा ताको सब बाहर बुलाती, किंतु एठी आमे बाहर रहिले मुझे सब आनिकी बाहर टिके बुले दिए। ता माइंड फ्री हम, मन फ्री हो, कारण छोट छुआ को जिते बांधिकी घरे रखी हेबनी। तो आमे सिना रही छोट पिला ने रही पारिबे कि कहतु तो केबे से माने रही पारिबेनी। मुझे टे समय बुलेकी आसिली हेरी, से ता बाबा आसते हेरी, ता बाबा ताको धरले। मु आसिकी मो स्टाइल रे मैगी बनैली, कारण सकाळु तो आमे टिफिन कौन करूँ ना, तो से मु आसिकी सांगे सांगे मैगी टिके बनै देथिली। मैगी मो स्टाइल रे मैगी मु बनैची, आपण माने टिके देखंतु मु केमती बनाउची। बिना तेल रे मु मैगी बनाउची। समस्ते तो बिना तेल रे मैगी बनाती आ कहती इपी मैगी मात्र 2 मिनट हो, गोटे मिनट 2 मिनट हो, किंतु तो एत समय लगे। मु मैगी बनाऊँगी। मुझे आग कड़े बसई देती। कड़े रे अल्प किछि पानी देखिले पानी दे देती। पानी गरम होगा मात्रे मुझे टमाटो पियाज आ कंचा लंका टिके काटिकी पकई देती। तापर मु मैगी बाहर करके ताकू कड़े रे पकई से गरम पानी रे ताकू दीटा को भल भाव मिक्स कर देती। मिक्स कला परे से कारण ताको न गोलेले ना गरम पानीटा बाजिले से बहुत सॉफ्ट हो जाए। मु तो जमती करे मुझे कहली, जदि कौटी कौन भूल थी आपण मैंने निहाती कमेंट रे मते कहबे एमती हुएनि बोली। तापर मु मैगी रे मैगी मसला टिके ही पकेली, कारण बिना मैगी मसला रे मैगी भल लगी न थाए। से मु टिके मैगी मसला ही पकेली। केवल एथिरे पानी, टमाटो, पियाज, कंचा लंका, मैगी मसला और मैगी एतिकी ही मु ऐड करिछि। आ किछि भी एथिरे ऐड करनी, कारण तेल आम पाई तो आम देह पाई बहुत खराब। बेसी तेल खाइले भी आमर बहुत रोग ही होता है। से मु तेल एथिरे ऐड करिनी। आउ एमितिरे भी आम घर बहुत कम तेल ही समस्त खाती, कारण समस्त देह टिके भल नहीं। तेल बेसी खाइबा कथा नुह बोली से माने किछि खाआंतिनी बेसी तेल। मु भी अल्प अल्प तेल रे ही रोसई करे। तो मुझे स्वाद अनुसार लुण पकेबी, हलदी टिके आग पकईदेली, कारण टी कलरटा भल देखा जेहेतु मैगी मसला पकईली तथापि मुझे हलदी पकईदेली। मुझे सबू खाद्य ही हलदी टिके पकाए, केवल शाग को छाड़ी। शागर तो केवे हलदी पड़ोनी। आपड़ ये कहे कौन सब खाद्य मैंने कौन शागर पड़े कि ना ना, शागे हलदी पड़ेनी, भात रे हलदी पड़ेनी, भात रे लुण पड़ेनी। तो मु मैगी रे हलदी पकाए, हलदी पकईदेली आ स्वाद अनुसार टिके लुण पकईदेली, कारण टिके लुण पकेली अल्प टिके पकेबे, कारण मैगी मसलाटा ही लुणिया टिके लगे। जदि बहुत लुण आपन पकईदेबे ताहले मैगीटा बहुत लुणिया हो भल लगे। से मु स्वाद अनुसार अल्प टिके लुण पकईली। देखंतु मोर मैगी बहुत भल भाव हो गला। देखिले किपरि लगुची, केमती लगुची। मते तो सतरे भल लगुच, मु भी खाइली, मते भी बहुत भल लगे। देखो माने तेल देला भाया ही तेल पकईकी मसला कषा कि सेमती ही देखा, किंतु एथिरे तेल ही पड़नी, केवल पानी द्वारा ही मैगी होइची। पानी, पियाज, टमाटो एथिरे ही एतिकरे ही मैगी होइची। मु एबे बाहर करदेली मैगी खाइबा प्लेट को। देखंतु मो मैगी रो कलर केमती देखा जाउची, आ से केमिति हेइची देखंतु तो। लाळ आसुची ना पाटिरे। आपण माने निहाती बनेइकी खाइबे। मु आसिले हेरी खाइबा पई।
ମ୍ୟାଗି, କାରଣ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ନ କଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ବି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଠଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ କରିବାର ଅଛି। 8ଟା ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ 8ଟା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିଦିଏ, କାରଣ ଆମେ ବି ଖାଉ 8ଟା ଭିତରେ। ଦେହ ଭଲ ନ ରହିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ନ ଖାଇବା। ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଯେତେ ଖାଇବୁ ଆମ ଦେହ ସେତେ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ 8ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲା ବେଳେ ସେପଟେ ଭାଉଜ ପୁରା ଜୋରସେ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲି। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସାପ। ମୋ ପୁଅ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମୋ ପୁଅ ବି ଆସିଛି ହେରି ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଣ୍ଟି କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ସେ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସାପ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ସାପ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ଏମିତିଆ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ସାପ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ସାପ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୋରୁ ବଗିଚାକୁ ପଳାଏ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଗଲି, କାରଣ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବୁ ମାନେ ସେ ଗଛରେ କେତେବେଳେ ରହିଥିବ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନୁ। ମୁଁ ଡରିକି ଛାନିଆ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ହେଇଛି ଗଛ, ମାନେ ସେ ଗଛ ଗୋଲାପ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି। ତା ମାନେ ସେ ଟଗର ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ହିଁ ତ ରହିପାରୁଥିବ ନା। ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ବହୁତ ଭୋରୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଗଛରେ ସାପ ରହୁଛି ମାନେ ସେ ସାପ ତ କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ସାପ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଗଛ ଚଢ଼ା ସାପ। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତି ଗଛରେ ସାପ ଚଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଭାଉଜ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ଗଛରେ ସାପ ରୁହେ, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ସାପ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ସାପ ରହିବାର କଲର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ସାପ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କେଉଁ ସାପ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଜିଭ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ପଛକୁ ଆଣୁଛି ଏଇଠି, କାଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ କି ମୋ ଉପରେ। ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ହେଇଛି ଭଗବାନ। ସେ ଖାଲି ଅନଉଛି। ଆମେ ପାଟି କରୁଛୁ ନା ଏବେ ଏଇଠି ରହି ପାଖରେ, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାପଙ୍କ ପାଖରେ ତାଳି ବାଡ଼େଇବ, ପାଟି କରିବ ଯଦି ସେମାନେ ଡରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବେ। ଇଏ ବାବା ଆମର ଡରାଡରି ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି। ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ସିଏ ସାପର ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଚଢ଼ୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚେରିକି ଚଢ଼ିଯିବ। ସେ ପାଚେରିକି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖିଲେ ନା କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପାଚେରିକି ଚଢ଼ିଲା। ଭଗବାନ, ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ସାପ। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଏମିତି ସାପ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଭଗବାନ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ। ରହିଲି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।